गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। हड़ताल का दूसरा रोज पूरा सप्लाई चेन स्टॉप पर। बंदरगाहें, फैक्ट्रियां, गोदाम, मिल्स में माल की लोडिंग अनलोडिंग मुकम्मल बंद। कराची से अंदरूनी मुल्क तरसील मुअत्तल। ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। हॉक्स बे ट्रक स्टैंड में हड़ताली कैंप में गहमा गहमी। शुरका की आमद जारी है। कैंप में ढोल धमाल गीत। एहतजाज में भी जोश और रंग। मुतालबात मंजूर करो। ड्राइवर्स, क्लीनर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा एक पेज पर। शुरका बोले, कल हड़ताल खत्म होने की बातें झूठा प्रोपेगेंडा थी। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है हॉक्स बे रोड पर ट्रक स्टैंड पर, जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताली कैंप जो है वो लगाया गया था गुज़श्ता रोज। उस हड़ताली कैंप में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मुख्तलिफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है, बल्कि ड्राइवर्स और क्लीनर्स और इस सेक्टर से वाबस्ता जो तबका है उसकी आमद का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ हम सुबह से देख रहे हैं कि जो इलाकाई गीत हैं, सकाफती मौसीकी है, उसके जरिए से यहाँ पर जो शुरा है उनके जोश को जो है वो गरमाए जाने का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ उनके जोश को बढ़ाया भी जा रहा है। और यहाँ पर एहतजाजी कैंप में खुसूसी तौर पर जो मुतालबात के हवाले से बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों में चूँकि ये ट्रक स्टैंड इतनी अहमियत का हामिल है और यहीं से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो है वो जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खड़ी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त सूरत ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कंटेनर्स भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो रहनुमा हैं वो भी अपने खिताबात कर रहे हैं और खिताबात के ज़रिए से जो सूरत हाल है उसको लम्हा बा लम्हा जो है वो यहाँ पे जो शुरा हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। और बिलखुसूस रहनुमाओं का ये कहना है कि जो पंजाब में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो मुतालबात मंजूर किए गए हैं, तो उस हवाले से उनका कहना है कि जब तक कराची के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं और इसके अलावा मुल्क भर के दीगर हिस्सों के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते, उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और बिल्कुल कराची के हवाले से उनका ये कहना है कि कराची में जो कराची गेट वे है और कराची गेट के हवाले से कहा जाता है कि यहीं से तमाम तर मईशत का पहिया चलता है, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह है, बंदरगाहों तक माल पहुँचाया जाता है या फिर बंदरगाहों से माल उठाया जाता है। फैक्ट्रियाँ, गोदाम, यहाँ पर मिले हैं जहाँ से माल जो है वो तरसील की जाती है मुल्क भर में। लेकिन यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है वो सरापा एहतजाज है और ये मुतालबा करते नजर आती है कि उनके हकूक दिए जाएँ। अपने हकूक के हासिल होने तक वो अपने मुतालबात की और अपने हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ पर हड़ताल जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो अहम रहनुमा है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के, जिसमें मलिक शहजाद ऐवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और चूँकि मलिक शहजाद ऐवान इन तमाम तर जो सूरत हाल में गुड्स रहनुमाओं के साथ वो मुतहरिक भी हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो चाहे वो हुकूमत के हवाले से हो या फिर सूबाई रहनुमाओं के हवाले से हो, सेक्रेटरीज़ के हवाले से हो या फिर जो सरकारी मशीनरी के हवाले से हो, वो यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल से शुरा को आगाह भी करते रहते हैं। और उनका ये कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलता है तभी मुल्क भर में जो तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, चाहे उसमें गंदम हो, आटा हो, चावल हो, ग़िज़ाई अजनास हो, सब्ज़ी हो, फल हो, कंस्ट्रक्शन का सामान हो, दीगर अहम चीज़ें हों, वो यहाँ से जो है वो सप्लाई की जाती है। मलिक शहजाद ऐवान से आपसे जानते हैं, मलिक साहब कल तक की हड़ताल के हवाले से आप क्या बताएंगे? आज भी हड़ताल जारी है, कोई पेशरफ्त हुई है, कोई हुकूमती शख्सियत ने या वज़ीर ने या सेक्रेटरी ने आपसे रब्ता किया है? बहुत शुक्रिया जी मीडिया के आप तमाम दोस्तों का। और मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, कल पंजाब की गवर्नमेंट के साथ कुछ पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने जो मुज़ाकरात किए मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, उस पे जो है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जो उनकी मुज़ाकरात हुए, तो कुछ दोस्तों ने कॉल ऑफ का ऐलान किया, बट जो गुड ट्रांसपोर्टर्स की हमारी टीम है उनकी स्ट्राइक जो है वो जारी है हमारे साथ जी। जब तक यहाँ से कॉल ऑफ का ऐलान नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक हमारी जारी रहेगी। उसके बाद कराची की तमाम एसोसिएशन का कल जहाँ लोकल की कराची की जितनी एसोसिएशन हैं, TGA, TCA, LGTA, फ्लोर मिल और तमाम एसोसिएशन ने जो है हमारी स्ट्राइक में हमें हमायत का ऐलान किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
اس کے بعد اسٹرائک کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی اسٹرائک جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اس ٹائم تک ہماری اسٹرائک جاری رہے گی جب تک گورنمنٹ جو ہے ہماری ڈیمانڈ تسلیم نہیں کرتی۔ اچھا، ایک ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ کل جو کال آف کی ہے اسٹرائک وہ صرف وہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ نے کی ہے، وہاں کے پنجاب کے جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ کال اسٹرائک ختم کی ہے؟ سر میں اس پہ پھر سے ریپیٹ کروں کہ پاکستان بھر کے جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کال آف کا اعلان جو ہے وہ ہم یہاں سے کریں گے۔ ملک شہزاد امان کال آف کا اعلان کرے گا، ملک شیر خان امان کال آف کا اعلان کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنے طور پہ جنہوں نے کال آف کا اعلان کیا تو وہ ٹرانسپورٹ کو چلا لیتے نا، وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے کچھ لوگ تھے وہ بھی کوئی ایک دو چار ٹرانسپورٹر نے کال آف کا اعلان کیا اور وہ پنجاب کے اندر بھی ٹرانسپورٹ کو چلانے میں ناکام رہے۔ اچھا، آج دوسرا دن ہے، آج کیا اہم ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے؟ کیا گورنر ہاؤس یا سی ایم ہاؤس کی طرف آپ لوگ مارچ کریں گے، ریلی نکالیں گے؟ کیا اہم یہاں پہ آج سرگرمیاں رہیں گی؟ کیا اہم اعلانات کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا ایکشن پلان ہوگا آج کا؟ ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم ریلی یہاں سے لے کر جائیں پریس کلب کی طرف یا گورنر ہاؤس کی طرف، بٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے بھی ہم سے رابطہ کیا گیا ہے، تو 3 بجے کے بعد جو ہے میں ایک ٹیم تشکیل دوں گا، وہ ٹیم جائے گی مذاکرات کے لیے۔ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کل ہم نے 1 بجے کی جو ہے ہنگامی یہاں اس کیمپ میں پریس کانفرنس رکھی ہے، اس کے اندر ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم ٹرک اسٹینڈ سے گورنر ہاؤس تک کا مارچ جو ہے اس کا اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ آپ جو ہے جو ٹیم تشکیل دی جائے گی وہ سندھ حکومت کے جو لوگ مقرر ہوں گے یا افسران مقرر ہوں گے ان سے مذاکرات کریں گے؟ وہ ذرا کلیئریفائی کر دیں۔ دیکھیں اس کے اندر جی میں نے 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے مذاکرات کے لیے ہم نے تشکیل دی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی 6 رکنی کمیٹی جو ہے ہم نے تشکیل دے دی ہے۔ کچھ اطلاعات آئی تھی کہ وفاق سے آپ لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے؟ وفاق سے منسٹری کمیونیکیشن کی طرف سے بھی اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی ہم سے رابطہ ضرور کیا گیا، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہم سے لیے گئے، ہم سے یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ آپ اسٹرائک کال آف کریں، آپ کی تمام تر ڈیمانڈ جو ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ہماری جو ڈیمانڈ ہیں وہ آئینی اور قانونی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کوئی ناجائز ڈیمانڈ کر رہے ہوں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سیریس لے گی، اور ہم نے یقین دہانیوں پر نہیں جانا۔ گورنمنٹ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ جب تک ہماری ڈیمانڈ جو ہے آپ تسلیم نہیں کرتے اسٹرائک جو ہے کنٹینیو رہے گی۔ ملک شیر خان صاحب، آپ چونکہ کراچی گڈس کیریئر ایسوسیشن کے صدر ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کراچی سے روزانہ کی بنیاد پر کتنے گڈس ٹرانسپورٹرز گاڑیاں نکلتی ہیں، مال گاڑیاں نکلتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 800 سے 1000 گاڑی روز ان آؤٹ ہو رہی ہے کراچی سے۔ اور دوسری بات، آپ نے ابھی جو سوال کیا پنجاب کے حوالے سے، تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کل کچھ لوگ تھے بسوں والے جنہوں نے اسٹرائک کی کال آف کی ہے، اس میں ہماری گڈس کی جتنی گاڑی ہے وہ الحمدللہ سارے سیسہ پلائی کی دیوار باندھ کے کھڑے ہیں۔ آج بالکل گڈس ٹرانسپورٹر سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہوئے ہیں، اور ملک شہزاد ایوان نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ یقین دہانی کا لالی پاپ جو ہے وہ نہیں چلے گا، صرف مطالبات کی منظوری ہوگی، اور جب تک مطالبات کی منظور نہیں ہوتے اس وقت تک یہ ہڑتال جاری رہے گی، اور ہڑتال اگر ختم کرنے کا اعلان بھی ہوگا تو وہ کراچی سے ہی ہوگا۔ اور ملک شہزاد ایوان کا کہنا ہے کہ ہڑتال ختم کرنے کا اعلان یہ خود ہی کریں گے، لیکن اس صورت میں جب مطالبات پورے ہوں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے وسیم، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہڑتال کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈھول اور دھمال اور گیت کا بھی جو ہے وہ پرجوش کے طور پر جو ہے وہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ کس طرح سے وہ احتجاج کو پرامن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک شہزاد ایوان صاحب سے یہ بھی جانتے ہیں، ملک صاحب بڑا دلچسپ یہ احتجاج ہے، کیونکہ میں صبح سے یہاں پر آیا ہوا ہوں اور مختلف جو علاقائی گیت ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا مختلف حصوں کے ہوں، وہ یہاں پر بجائے جا رہے ہیں۔ تو یہ احتجاج یہ کس قسم کا ہے؟ یعنی کہ یہ جو ڈرائیور ہیں یا پھر جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے لہو کو گرمایا جا رہا ہے، جذبات کو بڑھایا جا رہا ہے؟ جی بڑا آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ویلڈ کوسٹن ہے کہ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جب ہمیں بے روزگار کر دے گی، جب گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی، تو پھر قوم نے، ٹرانسپورٹر نے اور ہمارے ڈرائیور نے جو ہے وہ انجوائے کرنا ہے۔ گورنمنٹ ہمیں کام تو کرنے نہیں دے رہی، انجوائے تو کرنے دیں۔ اور اسٹرائک جو ہے ہماری بڑی پرامن اسٹرائک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کسی جگہ ہم کوئی روڈ بلاک نہیں کر رہے، کہیں کسی جگہ ہمارا ٹرانسپورٹر اور ڈرائیور جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہا۔ ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں، ٹیکس پیئر شہری ہیں، ہم نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ پرامن اسٹرائک ہے، اور اپنے طور پر جو ہے
हमने अपने ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को कहा है कि गाड़ियाँ उन्होंने खड़ी करनी है। गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी करनी है और एहतिजाज भी करना है, एंजॉय भी करना है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से हड़ताल की वजह से मईशत को धचका लगा है, कौन कौन से आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे? पहले ही हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो रही है, और जब ट्रांसपोर्ट जब बंद होती है तो समझ लें हर चीज बंद हो जाती है। इंपोर्ट भी बंद हो जाती है और एक्सपोर्ट भी बंद हो जाती है। मैं सोचता हूँ इस मामले पे हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर एक कमेटी बनाकर इस मामले को अवामी तफहीम के साथ बातचीत के जरिए फौरी हल करना चाहिए, क्योंकि सारी सनतें बंद हो गई इस वक्त। तो ठीक है सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो उनके मुतालबात हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए, सीएम हाउस तक का भी जो घेराव किया जा सकता है और कॉल ऑफ नहीं करेंगे वो एहतजाज से। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो जाती है तो इसका मतलब है आपके पूरे मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो जाती है, पूरे मुल्क की तजारत बंद हो जाती है। तो इसको फौरी एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल एक दिन हो गया इस हड़ताल को, इसको फौरी तौर पर काबू करना चाहिए सूरत हाल को, और फौरी बातचीत करनी चाहिए। वरना हमारी तो एक्सपोर्ट का चले, इंपोर्ट बर्दाश्त कर लेंगे, एक्सपोर्ट का बहुत नुकसान होगा। ठीक है सर, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से, ट्रांसपोर्टर्स अहदेदारान की जानिब से, कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 3 बजे जो है वो एक मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दी जाएगी। तो वहाँ से कौन कौन से लोग शामिल होंगे और हुकूमत की जानिब से कौन कौन से लोग जो है मुज़ाकराती टीम में हिस्सा बनेंगे और क्या लाइहा अमल इख्तियार किया जाएगा? पंजाब में तो कोई इन्होंने शायद कमेटी बनाई है, लेकिन अभी तक सिंध में, देखिए मसला पंजाब और सिंध का नहीं है, मसला ये पूरे फेडरल का बन चुका है, क्योंकि सब जगह पे हड़ताल हुई है। तो इसको फेडरल सतह पर फौरी एड्रेस करना चाहिए, और पहले तो ये हड़ताल खत्म करानी चाहिए और फिर बातचीत शुरू करनी चाहिए। ठीक है, रेहान हनीफ सदर कराची चैम्बर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बसीम इफ्तिखार भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।